চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন মামু গো চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুম শ্রী চরণে শরণ পশুচি তুম শ্রী চরণে শরণ পশুচি মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন मामू ई घर भीतर के केना ढुकिया सब बोले छे हमर ननी मोर मुड़ के धलार जाके दउ छे एछन बाबू घर को काना पत्राबो जानि छ काना पत्राबो इटा परे से कृष्णचंद्र भगवान से नारायण से विष्णु से नरसिंह से त्रेतया जुगर रामचंद्र द्वापर जुगर जदि कृष्ण रूपे आसी जन पाइले जेन गौड़ घरे जन्म हिचन बाबू इटा से कृष्ण आज काना पत्राबो जानि छ काना पत्राबो अरे गौड़ कुल रे हेलु जन्म अरे बुझाई न कह गौड़ जन्म मोर नंद नंदन मोर मधुसूदन गौड़ कुल रे हेलु जन्म अरे बुझाई न कह गौड़ जन्म मोर नंद नंदन मोर मधुसूदन से गौड़ पूर्वे क्यों स्थान थिले से गौड़ पूर्वे क्यों स्थान थिले तांकर थिला क्यों नाम तांकर थिला क्यों नाम तुम हृद तटरे खारे चंदन तुम हृद तटरे खारे चंदन कृष्णचंद्र भगवान बोले तुम्हें जदि से गौड़ घरे जन्म होइछ गौड़ माने केन्ने जन्म होइथिले से गौड़ माने पूर्व रे केन्ने थिले गौड़ माने केनती जन्म हले इटा कहबो आर काना कहबो जानिछ आर गाई चराइण पसिबु पेट आर मूर्ख हो बोली के देला साप्यो आर के देला साप्यो मोर ब्रज बालक गाई चराइण पसिबु पेट आर मूर्ख बोले के देला साप्यो आर के देला साप्यो मोर ब्रज बालक
कहबा बधन पुराणे प्रमाण कहबा बधन त्राही मागुचे मूर्ख विपिन त्राही मागुचे मूर्ख विपिन तुई मोर हृदय खारे चंदन तुई मोर हृदय खारे चंदन बाबू गो ई कथा कहीदेले आमे विश्वास करमु जे तुमे प्रकृति से कृष्णचंद्र भगवान आसी बोली करी बाबू रे गणेश्वर निजर चिंता निजे करो ये बाबू निजर चिंता निजे करो बोले हेबा हाँ हाँ जेहेतु एका संगे आसीछु एका संगे कहबा के पड़बे केनरा माई घरे जेन कथा पतराले हेटा हाँ हां और खाला बेल के गंदा का से खाऊनी बोलू मुई तो झाड़ी के खासी छाड़ी कर नहीं खाऊ जे गंदा को खाई साले जे पोछा खाबू बोलसु जे सुन तो हाँ ये बाबू हाँ अजी जेहेतु माई घर के आई जो पीला हाँ हाँ कहिले मा एका संगे जेंडा कहमा माल छाड़ कहिले मा तो हाँ हाँ अरे माई गो माई तुई मोर सरगर ससी अरे माई गो माई तुई मोर सरगर ससी आगो दंडी रामायणे আর প্রমাণ রহিছি ধরে পড়ুতিবু তুই বসি বাবরে এ বাবু মে আর মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষি মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষি माई घरे गौड़ जन्म कथा पदरी जन्मिला कहिने माने के आगो बाबू रे दिने काना हेचे सत्य जुगर कथा इटा निके आगो विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जण प्रहरी थिले गो चारि जण प्रहरी थिले विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जण प्रहरी थिले गो चारि जण प्रहरी थिले আর তাঙ্ক নাম মান আর শুণ প্রাণ ধন আগো তাঙ্ক নাম মান আর শুণ প্রাণ ধন से चार चार जन जन जोगाली थिले बोल तांकर नाम माने काना काना जे कह से रत्न भंडार रे जन विष्णुकर जोगवाली थिले से चार जन निधिपतिंकर नाम दिके कहबार के पड़बा कहि देमी स्वयंभू सारस श्रीधर আর গুলো তুই কহ কবু জাগর মুই কহমেগা स्वयंभू सारस श्रीधर हाँ আর গুলো सारस हां सारंग বেশ আর গুটে কেন মুই কহমি हां स्वयंभू सारस सारंग एवं श्रीधर श्रीधर एंतकरी चारि जण प्रहरी थिले आगो चारि निधिपति पुराणे बासिए
সরগর শশী বাবুরে ও বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভଣ୍ଡাରରେ হা হা 4 ଜଣ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ପିଲା হা হা ତ ଦିନେ କଣ ହେଇଛେ কহি দে আগ এক দিনে মাতা কমলা মন মধ্যে বিচার কলা মন মধ্যে বিচার কলা এক দিনে মাতা কমলা মন মধ্যে বিচার কলা মন মধ্যে বিচার কলা আর রত্ন হার মান মোর অঙ্গরে খঞ্জিল আগ রত্ন হার মান মোর অঙ্গরে খঞ্জিল সে লক্ষ্মী মাতা দিলে চিন্তা করিଥିଲେ হা হা আজি রত্ন হার মান মোর অঙ্গরে খঞ্জি করি আর যাই বিষ্ণু মান করিবি খুশি মাই গো মাই ওয়ে গো মাই আগ মাই তুই মোর সরগর শশী মাই গো মাই ওয়ে গো মাই তুই মোর সরগর শশী যেତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଚିନ୍ତା କଲେ হা হা ଆଜି ରତ୍ନ ହାର ମାନ ଟିକେ ସଜେଇ ହେଇକିରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଖୁସି କରମି ବୋଲିଥିଲେ হা হা ତ ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ହେଇଛି ବାବୁ রানা হইছে আর রত্ন ভণ্ডারকে যাকি রত্ন হার মান ଟିକେ খঞ্জি হেমি বলিଥିଲେ আচ্ছা 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 তো সে সময় আছি কেনকা হালা? আরে প্রহরিয়ে ন দেলে ছাড়ি বিষ্ণু কেন হই বলি রে বিষ্ণু কেন হই বলি প্রহরিয়ে ন দেলে ছাড়ি বিষ্ণু কেন হই বলি গো বিষ্ণু কেন হই বলি যেତେବେଳେ প্রহরী মানে লক্ষ্মী মাতাକୁ ଛାଡି নি দেলে পিলা সে সমୟରେ কাଣା ହେଇছে রানা হইছে আগরা আগে লক্ষ্মী দেবী আর অভিশাপ দেলে আগরা আগে লক্ষ্মী দেবী অভিশাপ দিলে কাই বলি অভিশাপ দেইছন কা বলি দিলে আর মো ঘরকু মতে দেল পছি মাই গো মাই হোয় গো মাই আ গো মাই তুই মোটর গর্তছি মাই গো মাই আ গো মাই হোয় গো মাই তুই মোর সরগর শশী
যেটা আনন্দ ডিজিটাল হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আনন্দ ডিজিটাল ইউটিউব চ্যানেল ভাই আসিকরি হ্যাঁ সমস্ত কলাকার মানকর কলারে মনমুখ ধই করি হয় কিছু কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবান তাঙ্কর আনন্দ মস্তি ইউটিউব চ্যানেল সেই ভাই আসিকর কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন ভগবান তাঙ্কর যুগ যুগর উন্নতি করন্তু বলান দেখবা হরিওয়ালা তাঙ্কর ইউটিউব চ্যানেল বহুত আগে যাও বলান দেখবা হরিওয়ালা তাঙ্কর চড়া পথরে কুসমষ্টিও বলান দেখবা হরিওয়ালা ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ଦେଖବା হরিবলা ତାଙ୍କର ଗୃହର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ଦେଖବା হরিবলা বাবুরে লক্ষ্মী মাতাকে যেতেবেলে প্রহরী মানে ছাড়ি নি দেলে বিলা প্রহরী মানকু অভিশাপ দেইছন କାଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ কাই বলি আরে শীঘ্রে বৈকুণ্ঠ ছাড়ি যা গৌড় রূপে জন্ম হুয়া রে গৌড় রূপে জন্ম হুয়া শীঘ্রে বৈকুণ্ঠ ছাড়ি যাওয়া গৌড় রূপে জন্ম হেব রে গৌড় রূপে জন্ম হেব ବାବୁକୁ ଆର କାଣା କହିବ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୌଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ଗାଈ ଚରି କରି ତମର ପେଟକେ ପୋଷିବ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ହେବ ବୋଲି କରି କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା সেটা লক্ষ্মী মাতা অভিশাপ দিয়েছিলে বাবুরে কাঁ বলিছিলে আরে সাত জন্ম জায়গা আর গন্ড মূর্খ হেব আরে সাত জন্ম জায়গা আর গন্ড মূর্খ হেব আর কাঁ বলছিলে আর গাই চরাইব পেটকু পশিয়ে से चारी नीतिपति गौड़ रूपे जन्मिछंती गोपाल रूपे जन्मिछंती तेणु से चारी नीतिपति गोपाल रूपे जन्मिछंती आर नंद गोवर्धन आर पुरुष भानु जान କିଏ ବୋଇଲ नंद गोवर्धन एवं वृषभानु এটা তিনটা হেলে तीनटा हेले ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ କିଏ ସେଟା କହ आगो चारी हेले चंद्र चढ़ा को मिसिए मई का मई तुई बसर बससी मई का मई तुई बसर बससी एहिपरि भावरे कृष्ण भगवान बाबरे लीला करथिले बोले से गौड़ माने एंती जन्म हितरे बोला हाँ